ताकतवर नबी होता है उतना ताकतवर उसका वली होता है। अगर पाक पैगंबर सलमान की ताकत ये है कि उनका वली चश्मे जदन में 900 मील के फासले से तख्त ला सकता है, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती दाता अली जवेरी यूके से पिर्स प्याली क्यों नहीं मंगवा सकता? गौसे आजम 12 साल को डूबा बेड़ा क्यों नहीं तरा सकता? जब ताकत नबी की है, फैजान नबी का है, उम्मती के अंदर ताकत हुई है जो उसके आका की आकत तवा उस निगाह का फैजान तवज्जो है। सामीन, हम अपने मौजू की तरफ चल दें कि हमारा मौजू है कि तय मकान एक कदम के अंदर, बल्कि एक लम्हा कबला यरतद्दा का तरफुक आंख झपकने से कबल तख्ते बिल्कीस हाजिर हो गया। दो चीजें होंगी। अब तीसरी चीज, तो ये लिसान, जबान का क्लोज करना। फी यौमिन कान मिकदारुहु खमसीना अल्फा सनतिन, कुरान पाक की भी आयत है। कयामत के मुतल्लक एक दिन ऐसा होगा कि 50,000 सालों के बराबर होगा। फी यौमिन कान मिकदारुहु खमसीना अल्फा सनतिन। कोई दरवेश था, उसने ये आयत पढ़ी, समझ ना आई। एक दिन 50,000 साल का दिन। किसी मर्द दरवेश के पास गया, इसकी तफसीर समझा दो, इसकी शरह बताओ, कैसे हो सकता है दिन एक, उधर मिकदार 50,000 साल की। वो साहिब नजर से कहते हैं, दुआ करता हूं रब की बारगाह में तुम्हें इसका कहीं नजारा करा दे, तुम्हें ये चीज दिखाए कि मेरी कुदरत क्या है। कुछ वक्त गुजरा, भूल गया कि मैंने मसला पूछा था। तो बंदा नेक था, उसका मामूल क्या था, ये नोट के मामूल भी, ये मामूल नोट करें सब हज़रात। वो मस्जिद की सफाई करता था, झाड़ू देता था, सफ़े बिछाता था, उसके बाद जाके गुस्ल करता था। ये दरिया दजला पे गुस्ल करता था, बगदाद का रहने वाला। गुस्ल करके फिर आके नमाज पढ़ता। ये उसकी हफ्त रोजा प्रैक्टिस थी कि जुमे के दिन सफाई भी करनी है, सफ़े बिछानी। माशाल्लाह हमारे शरीक साहब ये फरीदा अदा करते हैं, सफ़े बिछाते हैं, सफाई भी करते हैं। अल्लाह ताला की तौफीक हर को दे। ये शौक इसमें ज़िम्न नज़र कर रहा हूँ कि जिससे आदमी को तंग दस्ती घेर ले, रिज़्क़ में कमी है, तो उस आदमी के लिए बताया जाता है कि मस्जिद की सफाई किया करे, झाड़ू दिया करे, अल्लाह के घर से प्यार करे, अल्लाह ताला उसकी तंग दस्ती खत्म फरमा देगा। उस आदमी का मामूल ये था कि दरिया दजला पे गुस्ल करके वापस आता, फिर नमाज जुमा अदा करता, जाता है गोता लगाता है। जब गोता लगाया नहाने के लिए दरिया से बाहर निकलता है तो नक्शा बदल जाता है। सहल पे कपड़े कोई नहीं, हैरान है, मंजर और है। देखता है दाएं बाएं, कुछ देर के बाद एक आदमी गुजरता है, उसके पास चादर थी। पुराने जमाने लोग चादर रखते थे, सोटी रखते थे। उससे चादर मांगी, यार मुझे चादर दो, मैं मुसाफिर हूं, सतर ढांपने के लिए कोई तहमद बना दो। उसने दे दी। पूछता है ये कौन सी जगह है? मुसाफिर बताता है कि ये दरिया जो है ये दरियाए नील है, ये सामने शहर मिस्र है। सोच में पड़ गया, मैं तो बगदाद से चला था, दरियाए दजला में गया था, निकला हूं तो मिस्र है शहर सामने और ये दरियाए नील है, क्या हो गया मेरे साथ? हैरानगी परेशानगी में वो शहर की तरफ चलता है। सामने इत्तेफाक से सराफों का बाजार था, सुनियारों का। एक बड़ी दुकान के सामने खड़ा हो गया। तारने वाले भी क़यामत की नजर रखते हैं। वो पता चल गया जिसने तहमद बांधा हुआ है ये खरीदार तो नहीं है, इस काम को समझता है, कोई कारीगर है, शौक रखता है। दुकानदार पूछता है, भाई इस काम को समझता है? कहता है बहुत अच्छे तरीके समझता हूँ। क्या नौकरी की जरूरत है? अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। मुसाफिर है, वक्फियत नहीं है,
جی حضور حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، اگر موقع دیں تو مشکور بھی ہوں گا، آ جا۔ اس کو کپڑے وغیرہ دیے، کام پہ لگا دیا۔ وہ آدمی کیونکہ مرد بھی تھا، دیانتدار تھا، ایماندار تھا، اس نے بڑے اچھے طریقوں سے کام شروع کیا، بہترین کاریگر تھا وہ، بڑے متاثر اس کی کاریگری سے بھی، اس کی دیانتداری اور ایمانداری سے بھی۔ چند دنوں کے بعد ایک رشتہ بھی اس کا کرا دیا، شادی ہو گئی۔ معمول اس آدمی کا وہی تھا جو بغداد میں تھا، وہی مصر میں ہے کہ مسجد کی صفائی کرنی ہے، صفیں بچھانی ہے، جھاڑو دینا ہے، اس کے بعد قریب دریائے نیل اس پہ غسل کر کے پھر آ کے نماز جمعہ پڑھنا۔ 12 سال گزر گئے، یہ خدمت چلتی رہی، 3-4 بچے بھی ہو گئے، عمل وہی ہے۔ ایک دن پھر غسل کرتا ہے، گوتا لگاتا ہے، سر نکالتا ہے تو منظر پھر بدل جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ وہی کپڑے، وہی منظر، حیران رہ گیا۔ دیکھتا ہے کہ سامنے کوئی میرا شہر ہے، وہی شہر بغداد نظر آ رہا ہے، اس کی مسجد کا مینار نظر آ رہا ہے، یہ وہی میرے کپڑے ہیں، جلدی جلدی پہنے، نئی زندگی دورہ آ رہا ہے، جلدی جلدی۔ ابھی جو مسجد کے درویش تھے نا، وہ مسجد کے باہر گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے، آج کل تو کرکٹ کھیلتے ہیں نا، اس دور میں گلی ڈنڈا ہوتا تھا، وہ کھیل رہے تھے۔ پوچھے بابا غسل کر کے آیا کہ رستے سے بھول کے واپس آ گئے، اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ غسل کر کے آیا کہ جلدی سے واپس ہاتھ لگا کے آ گیا ہے، اتنی جلدی آ بھی گیا؟ بابا مسکرا کے کہتا ہے تمہیں کیا خبر، میں تو 12 سال گزار کے آ رہا ہوں، 4 بچوں کا باپ بن کے آ رہا ہوں، تم کہتے ہو غسل بھی کیا کہ ویسے ہی آ گئے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ پاک نے وہ 12 سال کا پیریڈ ایک لمحے میں گزار کے رکھ دیا۔ اب ہم چلتے ہیں اسی موضوع کی طرف، ابھی لسان کی طرف جا رہے ہیں کہ زمانے بھی سمیٹ دیے، وقت بھی سمیٹ دیا، اور وہ پھر سمجھ آئے کہ ہاں 50,000 دن کے برابر قیامت کا دن کیسے ہوگا، ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی۔ ایک صحیح حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے نماز عصر پڑھائی، نماز عصر کے بعد ممبر پہ تشریف رکھی، ابتدائے آفرینش سے شروع کیا، سارے احوال تفصیل سے بتائے، قیامت کا برپا ہونا بتایا، جنتیوں کا جنت میں جانا، جہنمیوں کا جہنم میں جانا، ساری تفصیل بتائی، شام تک ٹوٹل حالات بیان کر دی۔ جو یاد رہا سو یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ لسان ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، عصر کی نماز کے بعد شام تک کتنا ٹائم ہے؟ گھنٹہ سوا، زیادہ لگا لو، جلدی بھی اثر پڑھو تو 1.5 گھنٹہ بچتا ہے، سے زیادہ ٹائم نہیں پیچھے بچتا، ورنہ شام ہو جاتی۔ گھنٹہ سوا میں کتنی گفتگو ہو سکتی ہے، کتنی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے محبوب وہ کلام اتنا فرما رہے ہیں کہ جنت تک جانے، جہنمیوں کے جنت تک جانے، شروع سے لے کر سارے حالات بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے یہ لسان ہے۔ اس کی اور مثال ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی کو رب کائنات نے یہ طیے لسان کا ملکہ دے رکھا تھا۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے اور سورہ الف لام میم شروع کرتے تھے، دوسرے میں قدم رکھنے تک بدناس کر دیں۔ یہ طاقت تھی، یہ طیے لسان ہے۔ آقا علیہ السلام کا عصر سے لے کر شام تک ساری زندگی کے حالات بیان کرنا، یہ طیے لسان ہے۔ حضرت علی کا ایک رکاب سے دوسرے رکاب تک قدم رکھنے تک قرآن پورا پڑھنا، یہ طیے لسان ہے۔ یہ 3 قسم کی میں نے مثالیں دی ہیں، طیے لسان، طیے زمان، طیے مکان۔ یہ سارے طی ملائیں تو سارے چیزوں کا مجموعہ بنتا ہے معراج شریف۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہ پاک ذات راتوں رات بندہ خاص کو سیر کراتی ہے، لیلا رات کی چند ساعتوں میں، چند گھڑیوں میں۔
लैलन ऊपर तनवीन किल्लत वक्त पे दलाल करती है, सारी रात नहीं, रात की कुछ घड़ियां थी, चंद साथी थी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और जदीद साइंस का भी हवाला नोट कर लो। जदीद साइंस के अंदर अपोलो 11 अमरीकी खलाबाज वो चांद के मुसख्खर करने के सफर पे चलता है। वो बताता है कि मैंने खलाई फिजा में 16 मरतबा सूरज को चढ़ते डूबते देखा है। ये गैर मुस्लिम बोलते रहे साइंसदान। अपोलो 11 कहता है मैंने खला में पहुंचकर देखा कि 16 मरतबा सूरज मेरे सामने तुलू भी हुआ, गुरूब भी हुआ। इसका मतलब ये बनता है उस सैयारे के अंदर इस सैयारे जमीन के अंदर कितना फर्क है। यहाँ 24 घंटों में एक मरतबा सूरज तुलू होता है, गुरूब होता है। उस सैयारे के अंदर गोया हमारे एक दिन के मुकाबले में 16 दिन गुजर जाते। अब ताला 16 दिन को एक दिन के अंदर क्लोज करने पे भी ताकत रखता है। अल्लामा तहल कादी साहब अपने एक सफर बयान करते हैं कि मैं फ्रांस के रास्ते से न्यूयॉर्क जाना था, अमेरिका जाना था। मैंने वक्त असर की नमाज फ्रांस में पढ़ी। वक्त असर था, नमाज पढ़ के मैं जहाज पे सवार हो गया। 8 घंटे मुसलसल परवाज चलती रही। जब न्यूयॉर्क पहुंचे तो वहां अभी वक्त असर ही था। ये अल्लाह की कुदरत का नजारा है। फ्रांस में वक्त असर की नमाज पढ़ के सफर शुरू करते हैं। 8 घंटे मुसलसल चलता है जहाज। 8 घंटे के बाद न्यूयॉर्क में अभी वक्त असर ही है। ये रब की कुदरत है, 8 घंटों को वक्त असर पे जाम कर इस सफर मेराज के अंदर न जाने कितनी सदियां बीती, कितने जमाने बीत गए। बात असल ये कि टाइम खत्म होने वाला है। इसको यूं समझिए, क्लोज करता हूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात इस कायनात की रूह है, जाने जहान है, पूरी कायनात की जान है। जिस वक्त रूह को कब्ज किया जाता है, जिस्म बेहरकत हो जाता है, जिस्म की हरकत जाम हो जाती है, वक्त की नब्ज चलती है तो मुस्तफा की रूह के साथ चलती है। पूरा निजाम चलता है, सरकार की बरकत से चलता है। जिस वक्त अल्लाह करीम ने अपने महबूब को उठा लिया, जिस वक्त इस कायनात से उठा लिया, सारी कायनात को जाम करके रख दिया। वक्त की नब्ज रुक जाती है, थम जाती है, हर चीज जाम हो जाती है। जहां वो चीजें थी वही रुक गई। जब रूह कायनात उठा ली गई, जब मुद्दतें बीत गई, जमाने बीत गए, 90,000 गुफ्तगू भी फरमाई, जन्नत का नजारा भी कराया, जहन्नम का मुशाहदा भी कराया, सिदरतुल मुंतहा को भी दिखाया। इतनी लंबी मुसाफिर सफर कराने के बाद जब मुद्दतों के बाद महबूब को फिर दोबारा यहां भेजा, जिंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए और चले आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस वक्त सरकार रूह कायनात में आती है, फिर जहां कुंडी हिल रही थी वही हिलना शुरू करती है। जहां बिस्तर गर्म था वही गर्म रहा, वही से चलता रहा। जिस पानी से आपने वजू फरमाया था वो पानी चल रहा था, जब वापस आए पानी वही अभी चल रहा। हकीकत यह है कि आका अलैहिस्सलाम की रात जात रूह कायनात है। जब रूह कायनात से उठाई, हर चीज जाम हो गई, नब्ज रुक गई, कायनात खत्म हो गई। जब सरकार फिर वापस तशरीफ लाते हैं, जहां जहां कोई चीज रुकी थी वहीं से हरकतें शुरू हो गई। वमा अलैना